ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ସମୟ ଭିତରେ କେପି ଅଟୋରିଲ ଭିଡିଓ ଆସିପାରୁନି। ଆଜି ବଢିଆ ବଢିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡିର କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କମ ବଜେଟର ଗାଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ବହୁତ ହି କମ ବଜେଟର ଗାଡି। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର 20,000 ବଜେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଗାଡି ଦିଆଯିବ। ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାର CBZ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, ଖାଲି ହିରୋର ନୁହଁ କି ଖାଲି ହୋଣ୍ଡାର ନୁହଁ, 22 କ୍ୟାରେଟ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯୋଉ ମଡେଲ ସେଇଟା ହଉଛି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ମଡେଲ। ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା CBZ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ 2022 ମସିହାର ଗାଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ନମ୍ବର ଦେଖେଇ ଦଉଛି OR02BW 7814। ସରି 2012ର 22ର ନୁହଁ, ଏଇ ସବୁ 22 23 24 ମଡେଲ ଗାଡି ବିକି ବିକା ମୁହଁରେ ସେଇଆ ବାହାରୁଛି ଆଉ। OR02BW 7814 18,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆସିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବନି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ଗୋଟେ 12 ମାସର ଗାଡି। ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିଁ କେବଳ ସେଇଆ। 2012 ମସିହାର 18,000 ପ୍ରାଇସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର। ଆମ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଭାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ନେଇଥିଲା ଆମଠୁ, ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି, କିଛି କରିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ତେଲ ପକେଇ ଚଲେଇବେ। ଡିମେରିଟ ଯାହା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯାହା କଲର ଫଲର ଫେଡ ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଗାଡି, ସେତିକି ତାର ଡିମେରିଟ। ନହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ଗାଡି, ପୁରା ଦେଶୀ ଷଣ୍ଢ ଗାଡି 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦେଖେଇଥିଲି ତଳେ, ଗାଡି ନମ୍ବର ଦେଖେଇଥିଲି, ସ୍କ୍ରିନ ନମ୍ବର ତ ଆମର ଶୋ କରୁଛି, ଆସିକି ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଗାଡି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡି ବିକ୍ରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହେଇ ରହିଯିବ। 2 4 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସୁବିଧା କରିକି ଆସି ନେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା ଆଜି ମନେ ପଡୁଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ମନେ ପଡିଲାନି। ଜୀବନ ସବୁବେଳେ, ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ ଭରସାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ମଣିଷ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭରସା କରନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଭରସାରେ କେବେ ରୁହନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଣ ଜୀବନଟା ରାଇଟ ପାଥରେ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, କେବେ କାହା ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁନି। 75,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି, KTM ର ଡ୍ୟୁକ୍ RC କଣ RC 125 2020 ମସିହାର ପୁରୀ ନମ୍ବର ଗାଡି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। RC 125 KTM ର 2020 ମସିହାର ଗାଡି, 75,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, +2 +3 ପିଲା, ବଢିଆ ଗାଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର 75,000 ନେଇକି ଆସିବେ, ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ। KTM ର RC 125 ପୁରୀ ନମ୍ବର ଗାଡି ରହିବ, 2020 ମସିହାର ଗାଡି ରହିବ। ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍ଜିନ ବ୍ୟବସାୟ ଆମର। ଏ ପ୍ରାଇସରେ କୌଣସି ନେଗୋସିଏସନ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ 75,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଗାଡିର RC ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ NOC ଯାହା ତାର ପେପର ଦରକାର ସବୁ ରେଡି କରି ଦେଇଦେବି ସେଇ 75,000 ବଜେଟ ଭିତରେ। ଲୋକେସନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେପି ଅଟୋରିଲ ପିପିଲି ଟୋଲଗେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଇଠି ମୋ ଛୋଟ ଗାଁ ବାଲିଆବିଲି, ଆସିବେ ଆରାମସେ କେପି ଅଟୋରିଲ, ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ। KTM RC 125 ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡି ମୋର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, R15 ଭର୍ସନ 1, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି, ସେଇ ମଡେଲ ଗାଡି। ଆପଣ ଥରେ ଚଲେଇଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗାଡି 2018 ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି। ଗାଡି 8 ମାସର ଗାଡି ଭଳି ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି, ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରାଇସ ରେ କେପି ଅଟୋରିଲ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦବ। R15 ଭର୍ସନ 1 2018 ମସିହାର ଗାଡି। ଆପଣ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ବୁଲିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ ରେ କେପି ଅଟୋରିଲ ଦବ ପୃଥିବୀର କୋଉ କୋଣରେ ପାଇବେନି। 69,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍। ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ, ଏ ପ୍ରାଇସ ରେ ନେଗୋସିଏସନ କି ଭାଇ କହିବେନି 500 1000 2,000 କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, 69,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ। R15 ଭର୍ସନ 1 2018 ମସିହାର ଗାଡି, ସବୁଠୁ ଦମଦାର ମଡେଲ ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗେ ଏଇ ଗାଡିଟା। କିଛି ହବନି ଗାଡିର, ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ କିଛି କାମ ମାଗିବନି, ବଡି ଫଡି କିଛି କାମ ମାଗିବନି, ସେମ ଚାଲୁଥିବ ଗାଡି। ମୋ ଗାଡି ମୁଁ ଆକୁ ଚଲେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଗାଡିର ମହତ୍ଵ କଣ, ଗାଡି କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗେ, ଗାଡିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ, ଗାଡିର କମ୍ଫର୍ଟ କଣ, ମାଇଲେଜ କଣ, ଯାହା ଯେମିତି କରନ୍ତୁ। A1 ଗାଡି 69,000, OD02 AK 5033 ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ବଢିଆ ଗାଡି, ମାତ୍ର 69,000 ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ କଲର R15 ଭର୍ସନ 1 ଆପଣ କେପି ଅଟୋରିଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦଉଛି, ନୂଆ ପଲସର 150 টুইন সিট টুইন ডিস্ক ডুଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଗାଡି ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କେପି ଅଟୋରିଲକୁ। 50 60 70,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସେଭିଂ କରେଇଦେବୁ। ଦିଟା ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, 2024 ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ଗାଡି OD02 CM 9148। ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହାପି ନନା ନାହିଁ, ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମ ଅଭି। ହାପି ନା ପଳେଇ ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟା ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। OD02 CM 9148 ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା OD33 AM 2939, ୱାହ ବଢିଆ ନମ୍ବର। OD33 AM 2939, ଦିଟା ଗାଡି 2024 ମସିହାର, ଦିଟା ଗାଡି, ଦି ଭାଇ ଭଳିଆ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମ୍ ମଡେଲ 2024 ର ପଲସର 150 টুইন সিট টুইন ডিস্ক ডুয়াল চ্যানেল ABS ব্ল্যাক রেড কম্বিনেশন। দিটা জায়গা পুଣି ভুবନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର, ସେଇଟା ପଟିଆ ନମ୍ବର, ଏଇଟା କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଡାଇ ଆରଟିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଡାଇ ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 3ଟା ଆରଟିଓ ନିରୁ ଭାଇ।
गोटा खोर्धार पुणी रही जाइए बढ़िया गाड़ी आपण मानक किसी करने पड़ोनी जमी मुझे कहली नुआ गाड़ी जो भाई मैंने किनापी जाऊँ शोरूम को पलि आसतु 82,000 टका मत देवे गाड़ी ऑनरोड प्राइस पाखापाखि 140 ना 146,000 टका 146 मैंने आप 46 18 हाँ 46 18 के 54,000 टका 46 50 हाँ 54,000 टका आपंकर सेविंग हो 46 64,000 सेविंग जमी कहते 60-70 टका आप सेविंग हो 82,000 82,000 दीटा गाड़ी सेम प्राइस E20 सपोर्ट 2024 मसीहार पल्सर 150 ट्विन सीट ट्विन डिस्क डुअल चैनल एबीएस गाड़ी आपण माने नेक जाई परिए 82,000 टका फिक्स प्राइस रे जो गाड़ी नियंतु आपण 82,000 टका पेमेंट देबे 2022 मसीहार यामार एफजेडएस वर्जन 3 जबरदस्त कंडीशन गाड़ी अछि गाड़ी रे गोटे डिमेरिट कह दूची आगटार पछटार दीटा नंडा हो जाई सरी जाईची कंपनी फिटेड टायर थिला 2022 मसीहार गाड़ी जेतु 3 वर्ष गाड़ी दीटा नंडा है से हूँ डिमेरिट ना गाड़ी पर जबरदस्त कंडीशन गाड़ी जने भाई आमर आपको बिक्री कर जाइछंदी 2022 मसीहार यामार एफजेडएस वर्जन 3 ब्लू कलर गाड़ी भुवनेश्वर नंबर फास्ट ओनर 69,000 टका मते मात्र पेमेंट देबे गाड़ी फिजिकली मेकानिकली इंजिन जहाँ जमी देखु आपन 10 पैसार खर्च करने पड़ोनी कि फिल करेंगे किसी प्रोब्लेम बोली गोटे प्रोब्लेम आपन कहीदेली गाड़ी दीटा कंपनी फिटेड टायर अच्छी टायर दीटा सरी जाइए आपड़ नहीं दीटा टायर केवल नुआ इनस्टॉल कर अधा पैसा आप नुआ गाड़ी पाइबे जदि मतलब 69,000 टका पेमेंट दौर 5,000 खर्च करूँ टायर 74,000 तथापि अधा पैसा गाड़ी नुआ गाड़ी पूरा जबरदस्त कंडीशन गाड़ी 69,000 टका फाइनाल प्राइस रही कहते अनुरोध रही प्राइस कौन नेगोसिएशन मांगे नहीं बहुत कम मार्जिन गाड़ी दिया फिक्स प्राइस 69,000 ठीक अभी लाइन टाक देखा दूँ जो भाई मैंने डीलक्स दरकार 10टा खंडे डीलक्स पूरा लाइन होगी थुआई जो भाई मैंने डीलक्स नापक इंटरेस्टेड आसिक आमको केपी ऑटो विजिट करूँ बढ़िया बढ़िया गाड़ी 2022 23 24 यही मॉडल गाड़ी सब आपण अपेक्षा गोटे R15 वर्जन 4 आपको देखई दूची अभियारा भाई मानकर बहुत डिमांड R15 वर्जन 4 पे आपन सामने R15 वर्जन 4 OD 29M 0591 OD 29N 0591 नंबर सर्च कर देबे 2024 रो गाड़ी आपन पाई जिवे केते टका पेमेंट देबे 1,35,000 पूरा अबिशोषण प्राइस 2019-20 मॉडल तो 1,00,000 टका ऊपर रिफाइनांस करिकी बिक्री होची ओडिसा जेति आम पाखरे खबर पहुंचुची किंतु आपण मानको केपे ऑटो डील दबो केते टका रे मात्र 1,35,000 नै आसंतु R15 वर्जन 4 2024 मसीहार गाड़ी केन्द्रापड़ा नंबर ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन गाड़ी फाइनल प्राइस 1,35,000 टका नहीं आस कुआटे गाड़ी दाग दुगा पाइबेनी E20 सपोर्ट वाईफाई कनेक्शन कौन सब देइची किंतु एई जगह आपन देखै दोछि अभी देखै दोठी कैमरा रे तार ए जो कानिंग कहंती पछरे बसे ए जगह टिके स्क्रैच देखा जो तो ए जगह केवल स्क्रैच नले गाड़ी चतुर्दिग बुली जिवे कुआटे बाली धूଳି दाग पाइबेनी बढ़िया प्राइस दे दोछि आपनको 1,35,000 टका नहीं आसवे गाड़ी ने R15 वर्जन 4 2024 मसीहार केन्द्रापड़ा नंबर ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन बढ़िया बढ़िया गाड़ी कलेक्शन आज भाई मैंने नहीं आसती गोटे कम बजेट गाड़ी थी 18,000 हीरो होंडा CBZ एक्सट्रीम गोटे R15 थिला KTM थिला R15 वर्जन 1 थिला जो भाई मैंने नवा इंटरेस्टेड आउ थे कहीदे आमर केपी ऑटो डीलर लोकेशन पिपिली टोलगेट पहुंचे टोलगेट पाखे छोटिया गाँव आमर भालियाबिली से भालियाबिले पुणी आपण केपी ऑटो डीलर प्रतिखारी निश्चिंत रहिबो तले नंबर शो करछि कॉल करंतु बुक करंतु नले विजिट करंतु टेस्ट ड्राइव करंतु आपण गाड़ी घर को नहीं जातु रहउछि नमस्कार जय श्री राम।